ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ। ଏତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ତାପରେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ତାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ଭଜନ ଗୀତ ସଂହିତା 117 ପର୍ବର 1-2 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ହେ ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନେ, ତୁମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ହେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅତିଶୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିରିୟଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଳ୍ପ ମାନେ ତାର ଘୋଷା ପଦ ମୁଁ ଗାଇବି, ତାପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ପାଣି ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୀତରେ ସେ କଢେଇ ନେବି। కదిలింది కరుణరగం, సాగింది క్షమాయగం, మనిషి కొరకు దైవమే కరిగే వెలిగే కాంతి పదం, కదిలింది కరుణరగం, సాగింది సమాయుగం, మనిషి కొరకు దైవమే, మనిషి కొరకు దైవమే కరిగి వెరిగి కాంతి పదం, కదిలింది కరుణరగం. మనసుల చేసిన పాపం మమతలు భుజాలు వరిగింది, పరిశుద్ధాత్మతో పండిన గర్భం వరపుత్రునికై వగచింది, వగచింది. దీన జనాలుకై దైవ కుమారుడు పంచన రొట్టిలే రాలైనాడు, పాప క్షమాపణ పొందిన హృదయాలు నిలువుల కరిగై నీరేయాలి, నీరేయాలి, కదిలింది కరుణరగం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କରି ତୁମେ ଏଇ ଗୌରବ ମହିମା ପାଅ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତ 121 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତ ବୋଲିବା। ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ ଆମ ସହିତ ବୋଲିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ସାଗର, ତାଙ୍କ ମହାଦୟା କି ଚମତ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ସାଗର, ତାଙ୍କ ମହାଦୟା କି ଚମତ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ସାଗର, ଦୟା ଡେଣା ମିଳି ଆଇଲେ ସେ, ଦୟା ଡେଣା ମିଳି ଆଇଲେ ସେ, ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ସାଗର, ତାଙ୍କ ମହାଦୟା କି ଚମତ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ସାଗର। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟା ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତେ ଧରିଣ, ପୁରିଲେ ସେ ନଗର କାମ। ଦୟା ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତେ ଧରିଣ, ପୁରିଲେ ସେ ନଗର କାମ। ଦୁର୍ବଳ ପତିତାର ଜଗତ୍ରାସ ପ୍ରତି, ଦୁର୍ବଳ ପତିତ ଜଗତ୍ରାସ ପ୍ରତି ନ କଲେ ନିତ ଦୟା ନିଧର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ସାଗର, ତାଙ୍କ ମହାଦୟା କି ଚମତ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ସାଗର,
बाटे घाटे जेते मिलिले हालेलुया अंकु चतुर्दिके घेरिले बाटे घाटे जेते मिलिले अंकु चतुर्दिके घेरिले अंध छोटा गुंगा बच्चा खाती पुष्टि अंध छोटा गुंगा बच्चा खाती पुष्टि उदाग्रस्त नाना रोग बधिर प्रभु यीशु दया सागर कांता महादया चमत्कार प्रभु यीशु दया सागर जेते आइले तांको पासे सुस्थ होइले मनासे जेते आइले तांको पासे सुस्थ होइले मनासे कोनोसी पीड़ित होई तो चिकृत कोनोसी पीड़ित होई तो चिकृत नागला बिहारी होई कातर प्रभु यीशु दया सागर कांता महादया की चमत्कार प्रभु यीशु दया सागर छोटा नाचे बधिर शुणे अंध तांकु देखे नयने हालेलुया छोटा नाचे बधिर शुणे अंध तांकु देखे नयने गुंगा बोले बाणी हालेलुया गुंगा बोले बाणी परिचय बाणी गुंगा बोले बाणी परिचय बाणी पुष्टि होइले निकळ शरीर प्रभु यीशु दया सागर परितृप्त हेले कुदित ऋतु हेले पुनर्जीवित हालेलुया परितृप्त हेले कुदित ऋतु हेले पुनर्जीवित प्रचंड तरंग गभीर सागर प्रचंड तरंग गभीर सागर तांको आज्ञा मात्रे होइला स्थिर प्रभु यीशु दया सागर तांको महादया की चमत्कार प्रभु यीशु दया सागर आहे यीशु दया सागर प्रगे पूर्ण सर्वांग मोर हालेलुया आहे यीशु दया सागर प्रगे पूर्ण सर्वांग मोर सरस करे मोर हालेलुया सरस करे मोर देहि निज हस्त सरस करे मोर देहि निज हस्त मोर सर्वरोग होई बदुरा प्रभु यीशु दया सागर कांता महादया की चमत्कार प्रभु यीशु दया सागर कांता महादया की चमत्कार प्रभु यीशु दया सागर हालेलुया धन्यवाद प्रभु तुमरी असीम नाम को गौरव करुछु प्रभु तुमरी दया को स्मरण करुछु हे पिता परमेश्वर एते बेले प्रभु आमे जेते लोक तुमरी सानिध्य रे अछि प्रभु प्रत्येक अंकु सफलता दे तुमर आराधना करिबा पाए तुमर प्रशंसा करिबा पाए प्रभु तुमर गौरव करिबा पाए पिता सहाय्य कर आज तुमरी दुखर दिन को स्मरण करू करू तुम सानिध्य को आसीछु प्रत्येक अंकु प्रभु तुम नाम सकाशे तुम्हें व्यवहार कर बोली यीशुଙ୍କ नामरे प्रार्थना कली पिता आमेन आसंतु आमने आउ गोटे गीत बोलिबा ताहा होची समस्तंकु जଣା सुना गीत
प्रार्थना मीटिंग रो 244 पृष्ठार नंबर गीत बाई मन दिन हेले समय दियो बाई मन दिन हेले समय दियो सुनामको भुली जाउँछु निजको ज्ञानी बोलाउँछु सुनामको भुली जाउँछु निजको ज्ञानी बोलाउँछु ततै लागि चिरे माया ताई मन दिनेले समय दियो ताई मन दिनेले समय दियो भला दिन फेरि बनाई पाप गरी दसु देशे तो पापको गरी देखु नाइ उडाई उसु देशे ताई मन दिनेले समय दियो सारी दे आकार कटार साकार सारी दे आकार कटार साकार तांको दिना बंसी बस ताई मन दिनेले समय दियो ताई मन दिनेले समय दियो हे बुझी तुई कान कथा करे हे बुझी तुई कान कथा करे सुरे विकास गरा विपद पदरा गदु सखिबे से तोरो देखो हे बुझी तुई कान कथा करे सुरे विकास गरा विपद पदरा गदु सखिबे से तोरो देखो हालेलुया धन्यवाद आसंतु आमने गोटे गीत बोलिबा ताहा आजी प्रभुंकर दुख भोग हेबा सकासु ताहा होसी स्लोरी गीत दया करी क्षमा करिवे मते टिके ठंडा हो जाइछि तो काली आमानकर बबीता आंकर गाँ को जाइथिले बबीता सिंह का गाँ को तो मते ठंडा हो जाइछि दया करी क्षमा कर ओ हेबो के बोले लुहर बन्यारे लुहर बन्यारे जाई जीवन लुहर बन्यारे जाई जीवन उठे कइडे अंतरु छोड़ी उठे के उड़ेऊ अंतरे उछोड़ी लुहर बन्यारे कांगिणी अवस्था कंठार किराटी पानी पदके बछरा घाता चुले आड़ काटे चुलेड़ काटे से देव पुरुष चुलेड़ काटे से देव पुरुष चुरी खाई बिटे परे लोहर बन्यारे दारुणा चंद्रणा जानी ना थी कि अनादि
दुख आहा प्रभु क्रूसे सहिले की दुख चिनिला प्रकृति बाकी परी चिनिला की परी बाकी परी लुहार बन्यारे हालेलुया धन्यवाद हालेलुया ग्लोरी जीसस लॉर्ड धन्यवाद दउछु प्रभु तुमर गौरव करुछु तुमर प्रेम को प्रभु वर्णना करुछु प्रभु हे पिता परमेश्वर धन्यवाद दउछु हालेलुया आसंतु आमने ए समय रे आउरी गोटे गीत समय है समय हैला ना आउरी गोटे गीत बोलिबा की मां समय ହେଲା ନା ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ठीक अछि ठीक अछि एबे आउतरे पुनर्बार हमने आज एकत्रित प्रत्येक आम हृदय कृतज्ञता सहित आमर पोस्ट आज्ञा को धन्यवाद देउछु जे आज हमने अयोग्य परिवार को बहुमूल्य सुजोग देइछन्ती प्रभुकर आराधना माध्यम रे बढ़े नेबा पई विशेष भाव हम परिवार पे प्रार्थना करंतु ए बयस रे हमने जे प्रभु को पई हमनकर समय बिताय परिबता मुझे प्रार्थना रुचरे समस्त को थैंक यू सो मच ओके धन्यवाद ଧନ୍ୟବାଦ परिसंगमा को मध्य विशेष धन्यवाद दिए होस्ट महाशय को एवं उपस्थित प्रत्येक को प्रभु यीशु को नाम रे नमस्कार जणाई समस्त को नमस्कार ଧନ୍ୟବାଦ ମା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ କରି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ ଆଉ ଆତ୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷ ସମୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହାକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କ୍ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି नमस्कार नमस्कार बापा नमस्कार क्लुप्त करी प्रार्थना करिवे आमने जे माने जे स्थान रे थिले मध्य आमने जे परि प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ मनोयोग सहित शुणिबा एवं ग्रहण करिबा मध्य प्रभुଙ୍କର दास प्रभुଙ୍କର उपस्थिति रे प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ प्रकाश करिवे सेति पय आपण प्रार्थना उत्सव करंतु उपस्थित समस्त नमस्कार आसंत प्रार्थना धन्यवाद ए शुभ प्रभात आमान को अनुग्रह में दया करी ए शुभ प्रभात देखैल एवं प्रभु तुमर प्रशंसा करिया पाए तुमर गौरव करिया पाए स्तुति वंदना सुंदर सुजोग तुमर वाक्य सुनिया पाए प्रभु आमान को सुजोग रखियो छ तेणु तुमर से पवित्र भगवत नाम धन्यवाद प्रतिदिन प्रभात रे प्रभु उठी तुमर गौरव करिबो तुम प्रशंसा करिबो तुमर से जीवन वाक्य सुनिबो तुम व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक जीवन को मांडलिक जीवन विशेष आशीर्वाद तुम सेवा कार्य नियोजित अवस्था प्रभु विशेष आशीर्वाद परिवार प्रति पिला प्रति तुम्हें कृपा प्रकार तुम शेष निश्वास पर्यंत जे प्रकार विश्वस्त भाव तुम सेवा रे तुम जीवन जापन कर आज आमान मंडल सिंह मंडल बालक प्रभु मनोनीत वाक्य देवा निमंत्रण जीवंत वाक्य पवित्र सहायता जिते जड़ित अच्छु प्रत्येक प्रभु से जीवंत हृदय एक मन एक आत्मा एक हृदय सहित बस शेष आशीर्वाद आरंभ समाप्ति पर्यंत
ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଜନ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଅଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ସିଂହର ପାଳକ ମହାଶୟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଳକ ହିସାବରେ କି ଅବା ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାକି କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ମ୍ୟୁଟ କରି କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଏରେ ଦେଖିଲି, ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମତେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବକ୍ତା ବା ଅଣ୍ଡର ସିଂହ ପାଳକ ମହାଶୟ ମୋ ସହିତ ଭାଇ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିନଥାଏ କେତେବେଳେ, ଆଉ ଭାଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଥାଉ। ଆଜି ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ RMI ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ କି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପିତ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛ, ଜାଗ୍ରତ କରାଉଅଛ। ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପିତା ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କର। ପିତା ସେ ମହାଦିନରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମରି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ତୁମେ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମେ ପା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚେତାବନୀର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
तेणु प्रभु को धन्यवाद दिए आम अल्प समय ईश्वर का वाक्य कौन आम को कहे तो आम ध्यान चिंता करवा आम समस्ते खोलिबा फिलिपिया पुस्तक तार 1 और 30 मुझे पाठ करी फिलिपिय 1 और 30 पदरे मुझे पाठ करी समस्ते मनोयोगी हेबे मैंने अल्प समय ध्यान चिंता कर पर लेखा अच्छी आ मते जो परी युद्ध करिवार देखिथिल पुणी वर्तमान करुअछि बोली शुणुअछ तुम्हें माने सही परी युद्ध करुअछ। प्रेज गॉड प्रभु महत नाम को धन्यवाद दिए पुणी थरे 67 पाठ करिबा आ मते जो परी युद्ध करिवार देखिथिल पुणी वर्तमान करुअछि बोली शुणुअछ तुम्हें माने सही परी युद्ध करुअछ। प्रभु को महत नाम को धन्यवाद दी प्रेरित पाउल तांकर जीवनर घटना जो अनेक थिले मध्य जिते बेले प्रभु को पाइले प्रभु जिते बेले तांको धरिले आ सिते बेले एमिति प्रकार एक योद्धा भाव से कौन कले प्रस्तुति हेलो प्रभु को धन्यवाद दिए ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी माने आमे जो जगत मध्य अच्छु जगत एपरि एक सृष्टि जे संग्रामर जगत युद्धर जगत प्रभु आमान को जनाई दियंती प्रिय लोक माने आमे पृथ्वी पृष्ठ रे देखुचो अनेक अनेक जहाँकि पूर्व दिन मानक ठारू युद्ध 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 देश विरुद्ध रे देश राज्य विरुद्ध रे राज्य और प्रतिटी अवस्था रे युद्ध चली अछि ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी माने परमेश्वर आमान को से समस्त ठारू प्रभु सुरक्षित करी एक एमिति विषय आमान को प्रकाश करती जहाँ प्रेरित पाउल एक एमिति प्रकार एक युद्ध कुछ आ मते जो परी युद्ध करिवार देखि अछि प्रेरित पाउल से किपरि युद्ध करुथिले आ किभଳି भाବରେ जयलाभ କରିଥିଲେ पवित्र धर्मशास्त्र आम देखा कारण ख्रीस्टियन जीवन एक युद्धर जीवन संग्राम आम नितांत भाव केवल प्रेरित पाउलଙ୍କ द्वारा आम नितांत भाव जाना आवश्यकता अटे आम देखा पवित्र धर्मशास्त्र प्रथम तिमोथी तार 4:7 गोटे विषय लिखा जाइए प्रभु लोक माने हेलो 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 हाँ सर हेला सर हेला हाँ हमने देखिए पारुछु जो जगत रे अच्छु ताकि परी प्रेरित पाउल युद्ध करुथिले प्रथम करंतिय तार 15:32 रे गोटे एमती प्रकार लेखा अछि युद्ध प्रथम करंतिय तार 15:32 पढ़ी तो जदि लोकाचार अनुसार मु एफिसी रे वन्य पशु मानक सहित युद्ध करेछि तेबे सेथिरे मोर लाभ कोन जदि मृत माने उचित न होंती तेबे आस आमे माने भोजन पान करू
କାରଣ କାଲି ଆମେ ମାନେ ମରିବା। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁନି? ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା କାଢିଦେଲେ ଭଲ ଶୁଭାଯିବ। ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାନଟା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆସୁନି ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁନି। ବୋଧେ ଇୟରଫୋନ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲେ ଆପଣ, ସେ ମୋବାଇଲରୁ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଥିବ, ତାର ପିନ୍ ଟା ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ। ଶୁଭା ଯାଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଥରେ ଅଫ୍ କରିକି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆପଣ ପିନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ପିନ୍ ଟା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୀତ କି ଗୋଟେ କୋରସ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ କୋରସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କୋରସ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଜିହ୍ବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜିହ୍ବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି,
केते जे शक्ति अछि मूसाको प्रार्थना रे माना बरसाइला मूसाको प्रार्थना रे माना बरसाइला जियोसियोको प्रार्थना रे सूर्य चंद्र स्थगित कल जियोसियोको प्रार्थना रे सूर्य चंद्र स्थगित कल जिहोबा तुम नाम रे केते जे शक्ति अछि केते जे शक्ति अछि ଧନ୍ୟବାଦ। Praise God. Hallelujah. ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଓକେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ସରି କଣ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହଉଛି। ତଥାପି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ରୋମିଓ 12:21 ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି। ରୋମିଓ 12:21 ମୁଁ ପଢିବି ସଂଶଟି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଲେ। ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ କୃପିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ परमेश्वर वाक्य ମାନଙ୍କୁ संपूर्ण एक आत्मिक युद्ध ଶିଖାଉଛନ୍ତି। जो युद्ध द्वारा आम विजय लाभ करवा जगत मध्य, जो युद्ध द्वारा आम जय लाभ कर ईश्वर लोक हो पारिबा, जो युद्ध करने द्वारा परमेश्वर आम को कौन कर मनोनीत दास भाव आम ग्रहण करेंगे। लेखा जाइछि कुक्रिया पराजित न होई। कुक्रिया गोटे एमिति प्रकार का विषय। कुक्रिया कहले आम समस्ते जानिबा को पारुछु। कुक्रिया माने जिते मंद क्रिया मंद कर्म गुड़ाक कुक्रिया बोली कहा जाए। माने प्रत्येक ख्रिस्टियान जीवन रे नितांत भाव आवश्यकता यह योग्य जड़े ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे देखा जाऊची तेबे ख्रिस्टियान जीवन नुहे। परमेश्वर ख्रिस्टियान बोली जे सेमान को नामित करि पारिबे नाही। प्रभु लोक हिसाब रे योद्धा भाव से कहि पारिबा नाही। लेखा जाइछि कुक्रिया रे पराजित न होई। कुक्रिया गोटे एमिति प्रकार जे कार्य अटे जड़े मनुष्य संपूर्ण कौन कर दिए हराई दिए। प्रेरित पाउल संपूर्ण भाव में जानती युद्ध कौन अटे। प्रेरित पाउल संपूर्ण भाव में जानती युद्ध किपरि करा जाए आउ क्यों युद्ध करने द्वारा जड़े मनुष्य जगत मध्य जय लाभ करेंगे। युद्ध करने द्वारा जड़े परमेश्वर को लोक भाव से विजय लाभ करने को पारिबे। जे प्रेरित पाउल संपूर्ण भाव से यह प्रकाश करती कुक्रिया रे पराजित न होई सुक्रिया रे कुक्रिया को पराजय कर। एमिति भाव जय हेबा दरकार। कारण मनुष्य जीवन एक एमिति प्रकार जीवन अटे। संग्राम रे युद्धर सहित जीवन जापन काटुअछ पृथ्वी पृष्ठ रे। ख्रीष्ट विश्वास भाई भणी माने परमेश्वर आम प्रकार कहती आमे जेपरी संपूर्ण भाव ए जय जगत मध्यरु आमे जय लाभ करिबा। जगत दुई दिनिया जगत अटे, असार जगत मंद जगत जेते जहा आमानकर जगत मध्य रही अछि प्रेमक लोक माने से सब को त्याग करने को पड़ो। तेणु जय लाभ निहांती आवश्यकता अटे। आम जेपरी जो समस्त कार्य करुछु प्रियपंक लोक माने सकल कार्य एक जय लाभ कार्य करने दरकार। तेणु प्रेरित पाउल ए युद्ध भल भाव जानी कि भली भाव युद्ध करने द्वारा
ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସହିତ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି କୁକିଆରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ। କୁକିଆ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କୁକିଆରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଏକ ଅଶୁଚି, କିଛି ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ ଆମେ ହାରି ଯାଉଛୁ। ତ ଲେଖାଯାଇଛି କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା, ସୁନ୍ଦର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଜୟ କେମିତି ପ୍ରକାର ହୁଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହି କିଭଳି ଯେ ଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ତାର ଜିହୁଦା 1:3 ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାଥରକେ ସମର୍ପିତ ବିଶ୍ୱାସ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣପଣରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଜୟ ଲାଭ କରିବା, ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣର କଥା ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଦେଖାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଅନେକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚା ରହିବି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ ହେବି, କେତେବେଳେ କଣ ମୁଁ ହେବି, ଏଇ କଥା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଛପି ବସି ରହିଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏହା ହିଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ସେ ଲୋକଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବି, ଏଇ ଲୋକଠାରୁ ମୁଁ ଯେପରି କିଛି ଅଧିକ ହେବି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଚା ହେବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଛୁ, ଉଚ୍ଚା ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଚା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେମାନେ ନିଚା ଭାବରେ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଲାଭ କରାନ୍ତି। ଏ ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଭଳି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ରହିଅଛି। କେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି, କେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦିଓ କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ କେବେ ବି ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେ ସେ ଦିନରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହାରିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ଲୋକମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ହାରି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଏହା ହିଁ ଭାବୁଅଛୁ ଆମେ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ମହାଦିନରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନା।
ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ଗୀତ ସଂହିତା 78 9 ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 78 9 ଇଫ୍ରାଇମର ସନ୍ତାନଗଣ ସସଜ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ହଟିଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଫ୍ରାଇମର ସନ୍ତାନଗଣ ସସଜ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ହଟିଗଲେ। କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଣେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ, ଜଣେ ଓସ୍ପାର ହୋଇ ରହି ହରି ଯିବାର ବା ହଟି ଯିବାର କାରଣ କଣ? ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଇଫ୍ରାଇମ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସସଜ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ହଟିଗଲେ। କାହିଁକି ହଟିଗଲେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ହାରିଗଲେ? ପଛକୁ ଫେରିବା, ପଛକୁ ହଟି ଯିବାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଦିନରେ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୟଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେଖାଯାଇଛି ଇଫ୍ରାଇମର ସନ୍ତାନ ଗଣ ସସଜ ହୋଇ ବୋଲି ଅର୍ଥ ସେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଏକ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କରିବା ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ହଟି ଯିବାର କାରଣ କଣ? ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ହଟିଗଲେ। ହଟି ଯିବାର ବା ହାରି ଯିବାର ବା ପଛକୁ ଫେରିବାର କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହଟିଯିବା। କେତେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ହଉ, କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଯେତେ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହଉ, ଯେତେ ବଡ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବଳବାନ ଲୋକ ହଉ, ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ନାହିଁ, ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ହଟିଯିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପ୍ରେମଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଏହା ମାନେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପରି ବାକ୍ୟଟା। କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କରୁଛୁ। ଅନେକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନିୟମ, ଆଉ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଯେ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ବିଷୟ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରି ନା। ଚାଲୁଛୁ 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 କେମିତି ପ୍ରକାର ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କରୁଛୁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳି ପଡି ଅପର ଭାଇକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇ ଏକାଠି ଅନ୍ୟ ଭାଇର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେ ନିଜେ ଆମେ ଜଳି ପଡି ଯାଉଛୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାରି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜୟ କରିବା ଦରକାର। କୁକ୍ରିୟାକୁ କୃକରେ ଆମେ ଯେ ପରାଜିତ ନ ହାରି ସୁକ୍ରିୟା କରିକି ଆମେ ଯେପରି ଜିତିବା, ସୁକ୍ରିୟା କରି ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ଜୟଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ସୁକ୍ରିୟା ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଅଛୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ଇଫ୍ରାଇମ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସସଜ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ହଟିଗଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଦିନରେ ସେମାନେ ହଟିଗଲେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାମସନକୁ
प्रभु जन्म देले सामसन जे जानी पारथिले मु सबु दिन भले जंती मु आसमान को ठार रक्षा पाइबी किंतु वाक्य लेखा जायछि परमेश्वर जे तांकु परित्याग करथिले से जानी पारिले नाही बोले लेखा अछि जेते बेले तांकु जे स्वाइला मुंडर समस्त बेणी समस्त क्षर करदेला ताठू ता बड़ चलीगला ख्रीष्ट विश्वासी भाई भूणी माने जिते बेले तार समस्त बल चलीगला खसीगला से निजे निजे भावुची जे मु पूर्व परि कोन करबी तांकु छिंडाई पकेबी तेणु परमेश्वर जे तांकु परित्याग करथिले से निजे जानी पारिले नाही बोले लेखा अछि परमेश्वर तांकु परित्याग कर दैथिले कारण से जो प्रकार युद्ध करिबा पाई परमेश्वर तांकु कोन करथिले जे जन्म देथिले से प्रकार से युद्ध न करी जो प्रकार भाବରେ कार्य कले आम समस्ते जानूछु प्रियपंक लोक माने हरि जानती लोक माने हार जानती हटी जानती आम से परी हटी न जाऊ हारी न जाऊ प्रियपंक लोक माने एई भाषा द्वारा ए कार्य द्वारा नितांत भाବରେ आमे जय करिबा जगत मध्यरे जे जेमती प्रकार आमानकर जीवन को आमे अतिबाहित करूअछु तेणु प्रेरित पाउल ए आत्मिक युद्ध संपूर्ण भाବରେ से ज्ञात होई से आमान प्रकाश करंती केमिति कले ए जगत मध्यरु जे जय लाभ करिबा को पारिबा तेणु द्वितीय करंती 7:5 द्वितीय करंती 7:5 कारण माकिदोनिया रे उपस्थित हेलाउतारे मध्य बाहरे युद्ध ओ भितरे भय एपरि सर्व प्रकारे क्लेश भोग करिबारु आम्भ मानक शरीर सुधा विश्राम पाइला नाही लेखा अछि कारण माकिदोनिया रे उपस्थित हेला उत्तरे मध्य बाहरे युद्ध भितरे भय एपरि सर्व प्रकार क्लेश भोग करिबा को आम्भ मानक शरीर सुधा संग्राम पाइला विश्राम पाइला नाही बोले लेखा अछि कारण आम देखा पारुछि प्रियपंक लोक माने प्रेरितांक जीवन रे जे की प्रकार भाବରେ युद्ध से कौन करचंती शिखी अछंती धन्य तांकर जीवन जे की प्रकार भाବରେ जे आत्मिक युद्ध रे से कौन करचंती शिखीचंती बा जय लाभ करिसंती लेखा जायछि जे बाहरे युद्ध भितरे भय माने देखंतु लोक माननकु से आपायत करिबा पाए लोक माननकु जे संग्रह करिबा पाए जे बाहरे युद्ध भितरे भय एही परि सर्व प्रकार क्लेश भोग करूअछु माने क्लेश भोग करिबा एवं ईश्वर को राज्य पाए जो प्रकार भाବରେ निजकु संपूर्ण भाବରେ जे नम्र करी जीवन यापन काटिबा एक युद्ध दिन तांको पाए थिला प्रियपंक लोक माने तेणु क्लेश भोग करूअछु आम मानक शरीर को सुधा विश्राम पाइला नाही शरीर सुधा विश्राम पाइला नाही कारण एते भयंकर भितरे से कोन करचंती जे परिस्थिति रे से युद्ध करूछंती एमिति प्रकार युद्ध जे प्रेरित पाल साधन करिथिले प्रियपंक लोक माने से समस्त थारु जयलाभ करिबा कुहिले ए सब तु जयलाभ करिबा कुहिले आपना को की भली भाबरे जीवन यापन काटिबार कथा आमे समस्त देखिबा को पारिछु प्रेरित पाल जो प्रकार भाबरे तेणु ताकु एमिति भाबरे से कोन करथिले जे से प्रकाश करंती जे द्वितीय तिमोथी 4:7 रे से एपरि कहंती प्रेपंक लोक माने द्वितीय तिमोथी आमे समस्त जानुछु जे 4:7 रे तेणु से यह निमंते मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करी अछि निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी अछि मु विश्वास रक्षा करी अछि मु उत्तम कारण युद्ध गोटे एमिति प्रकार को युद्ध आम देखुछु एफिसी पुस्तक रे प्रेपंक लोक माने युद्ध गोटे एमिति प्रकार को युद्ध ख्रिस्टियान मानकर जे काटी खंडा धनु सहित नुह यदि हेतांता करथांतु किंतु ईश्वरंकर पाई आत्मिक युद्ध एक एमिति प्रकार को युद्ध अटे तेणु हितपद लेखा जायछि
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ପ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ଶେଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କରିଥାଉ, କେମିତି ସତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ, ଏଇ ଭୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁ କାଟୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବଢିଥାଉ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ଆମମାନଙ୍କ କଥାଭାଷା, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ ହୁଏ, ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଯେ ମୁଁ କିପରି ବଡ ହେବି, ଅପର ଲୋକ ଠାରେ ମୁଁ ଯେପରି ବଡ ହେବି, ତାର ଗୃହ ଏମିତି, ମୋର ଗୃହ ଏମିତି, ମୋର ଗୃହ ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟକୁ ଆମେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ରହିଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ହଟି ଯାଉଛୁ, ହାରି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁନାହୁଁ, ଆମେ ହଟି ଯାଉଛୁ, ହାରି ଯାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନୁନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାରି ଯାଉଛୁ, ହଟି ଯାଉଛୁ, ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିବା, ତାର 2 କରନ୍ତି 2:14। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ହଁ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ସୁବାସ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଟି ଯାଆନ୍ତି, ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହବ ସେମାନଙ୍କ ନାମ। ଯେଉଁମାନେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆମେ କିଭଳି ଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା, ଜୟ ଲାଭ କରିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଜଗତପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ ଯେପରି ସର୍ବଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ପ୍ରକାର, କି ପ୍ରକାର ସଜ୍ଜା ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର? ଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଜ୍ଜା ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର? ସେ ସଜ୍ଜା କଣ ଅଟେ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେତ ପାଉ ସେ ସଜ୍ଜା ଗୁଡାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରକାଶ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ଯେ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ, ତଥାପି ସେ ପରଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ସଜ୍ଜାର ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
प्रभु ताको एपर एक युद्ध देथिले जे जो युद्ध की आत्मिक युद्ध परमेश्वर तांको सहित थिले तेणु से गोटे गुड़ी रे कौन करे गोटे गुड़ी द्वारा कौन करे जे परास्त कले जयलाभ कले तेणु ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी माने जे कि प्रकार सज्जा आमने पिंधिबा आवश्यकता अटे कि प्रकार सज्जा आमने पिंधि जयलाभ करिबा आमानकर कर्तव्य अटे आमने अनेक समय जे देखिबा परछु आमने से एफिसियसर आमे देखिबा परछु जे बार पड़िबे कारण आम मानक युद्ध मध्य विरुद्ध रे नुहे किंतु अधिपत्य विरुद्ध रे कर्तापण विरुद्ध रे ए आकाश मंडलर सॉरी एही अंधकार जगतपति मानक विरुद्ध रे पुणी आकाश मंडलर दुष्टात्मा मानक विरुद्ध रे एणु तुमे माने जेपरि दुर्दिन रे प्रतिरोध करी सर्वजयी होई अटल रही पार एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा ग्रहण कर बोली लिखा जाए केमिति प्रकार सज्जारे आमने सुसज्जित हेबा दरकार वाक्य रूप सज्जारे ख्रीष्ट विश्वासी भाई भणी माने आमे तो गोटे पद को दी पद जदि आमने कहूछु जेटा परमेश्वर कहती प्रेम कर प्रेम करिवार तो ही पार नहीं अपर जन को क्षमा देवा को ही पार नहीं दया कर दया करि पार नहीं दया विचार दिन रे जे एपरी जे जयध्वनि करिवो आमे जानि पारना ना दया अछि प्रेम अछि ना क्षमा अछि अनेक विषय प्रेमक लोक माने ए स्थान मानक जदि देखिबा जे अनेक विषय जे श्रद्धा द्वारा आमे सुसज्जित हेबा दरकार कारण जे शैतान विरुद्ध रे जेपरि आमे जय लाभ करिबा एथि निमंते तेणु प्रेरित पाउल कहउछन्ति मु उत्तम युद्ध बोली प्राणपण करी अछि से युद्ध की पड़िथिला प्रियक लोक से युद्ध की पड़िथिला केते बलवान लोक होना काहे कि जे जदि आमे ईश्वर दत्त सज्जारे आमे सुसज्जित होई परिबा नाही सेते बेला आमे जय लाभ करि परिबा नाही जिते बेले ईश्वर दत्त समस्त सज्जारे आमे सुसज्जित हो सेते बेले जे शैतान विरुद्ध रे समस्त जय लाभ करिबा को परिबा तेणु प्रियक लोक माने प्रेरित पाउल जो प्रकार युद्ध शिखिथिले प्रेरित पाउल जो प्रकार युद्ध शिखिथिले तांको दास माननकु मध्य से एक कथा कहंती जे जेपरि युद्ध शिखिथिले तुम्हे माने मध्य से परि जेपरि युद्ध करी कोन हो जे फिलिपियो तार 31 पढ़ी के समस्या करबा पुनर्बार से लेखा अछि आउ मते जे जो परि युद्ध करिवार देखिथिलो आ मते जो परि युद्ध करिवार देखिथिलो पुणी वर्तमान करू अछि बोली सुनु अछ तुम्हे माने सेही परि युद्ध करू अछ तुम्हे माने मते सेही परि युद्ध करू अछ आम्हे माने मते सेही परि युद्ध करिबा आवश्यकता केमिति प्रकार जे जो प्रकार भाव निज जीवन को नम्र करी संपूर्ण भाव से पृथक जीवन यापन काटिले जगत मध्य से परी आमे युद्ध करबा दरकार आउ मते जो परी युद्ध करिवार देखिथिलो प्रेरित पाउल जो प्रकार भाव योद्धा भाव तैयारी हेले पुणी वर्तमान करू अछि बोली सुनु अछ वर्तमान करू अछ बोली सुनु अछ तुम्हे माने सेही परी युद्ध करू अछ सेही परी युद्ध करू अछ तेणु प्रियक लोक माने प्रभु आमान को विशेष करी आशीर्वाद करंतु दया करंतु युद्धर जे अनेक प्रणाली रही अछि पवित्र धर्मशास्त्र रे आमे समस्ते जानिबा लोक माने ज्ञानी लोक माने नितांत भावरे सेही परि युद्ध करी आमे जय लाभ करिबा आमाकर आवश्यकता युद्ध कहिले जे एक आत्मिक युद्ध अटे आमे संपूर्ण भावरे जेपरि जय लाभ करिबा जय न हेले केभे भी आमे ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि परिबा नहीं तेणु जदि युद्ध रे जय लाभ करिबा पड़िबो तेबे जे ईश्वरक कार्य सदा सर्वदा रहिबा मानकर कर्तव्य अटे तेणु प्रभु मान को विशेष करी आशीर्वाद करंतु दया करंतु आमे से आत्मिक युद्धार योद्धा माने निहाती हेबा आमानक आवश्यकता प्रभु आमार समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु दया करंतु समस्त को नमस्कार प्रार्थना करिबा अपर समय प्रभु तुमको धन्यवाद दोछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु अनुग्रह करी स्वर्गीय पिता तुम्हारी वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें आम को कथा कहल कारण
जो जगत मध्य अच्छी युद्धर जगत संग्रामर जगत एथुरु जेपरि आमे जयलाभ करिबा निमंते तुमरी वाक्य रूप समस्त सज्जारे आमे सुसज्जित होई जेपरि जयलाभ करिबा ए अनुग्रह तुमे आमानकु दियो राजा जो समस्त सज्जा परिधान करिबा द्वारा आमे जयलाभ करिबा सदा प्रभु तुमे प्रत्येकंकु सेपरि ज्ञान रे बुद्धि रे तुमे परिपूर्ण करी पिता तुमे आशीर्वाद करो महिमा तुमरी हो प्राणकर्ता प्रभु जिसु करा मरे मांगे धन्यवाद आज्ञा आपण अति सुंदर भाव क्लुप्त समय प्रभुंकर वाक्य आम प्रकाश करछंती अति सुंदर वाक्य मु ताहा दोहराइबा जाए नाही कारण मनुष्य मानक मध्य शैतान आम सम्मुख को आसिकी आम सहित युद्ध करिथाए आम जेपरि वाक्यर वीर होई शैतान को प्रतिरोध करिबा सर्वजय हेबा शैतान सहित संग्राम करिबा एवं आमने से स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबा कारण जगत मध्य निश्चय आ शैतान कार्य करछि आमने जेपरि युद्ध करी आमने जय लाभ करिबा कारण प्रभु जीशु शिष्य मान कहिथिले तुम मानक निमंते जगत रे क्लेश अछि संकट अछि रोग अछि समस्त प्रकार विपद अछि किंतु मु ए जगत को जय करी अछि तुम्हें माने मध्य ए जगत को जय कर आमने जेपरि ए जगत रे ए पापात्मा शैतान विरुद्ध रे आमने युद्ध करी जय लाभ करिबा सेई विषय ने अति सुंदर भाव रे आपण प्रकाश करछंती प्रभु आपण को बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु आपणकर मंडली की आपणकर सेवा कार्य रे आपणकर परिवार को मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु आउ आगामी दिन मानकर मध्य आमने अनुरोध कले आपण आसिके आमान को प्रभुकर वाक्यरु शिक्षा देबे वर्तमान आमने शेष मुहूर्त रे आमने पहुंचुछु